रही बात कि जिनके लिए आदमी कमाने के लिए आता है वो आदमी नहीं रहते, तो कमा के जो बूढ़ा हो जाता है, जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको जो जानता ही नहीं कोई। तो सभी को पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़रा घर में आधी खा लें, थोड़ी खा लें, बाहर प्रदेश रिज़्क़ के लिए नहीं है, रिज़्क़ आपका लिखा हुआ है, जहीं जहीं मिलेंगे आपको वही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहली बात है, आपने घबराना नहीं है। तो मैं जो आज वीडियो लेके आया ना, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। तो जो प्रदेश में रहते हैं, जो प्रदेश आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंटरेस्टेड वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। तो मैं मदीने का सफ़र किया। तो मदीने के सफ़र के दौरान एक बुज़ुर्ग मिला, तो मैंने उनसे पूछा आपको कितनी देर हो गया यहाँ? तो उन्होंने बोला कि मुझे 30 साल हो गया। 30 साल यानी अपनी जवानी भी इधर ही गुजार दी है। तो 30 साल उन्होंने इधर गुजारे। तो मैंने पूछा कि यार बुजुर्ग जी, आपने क्या इधर खोया, क्या पाया? तो हमें बताएं, लोगों को बताएं, ताकि जो बाहर आने का जिनको भूत सो आ रहा है सर पे, तो वो भी उनको भी बताएं कि इधर प्रदेश में आके बंदा क्या क्या रिश्ते खोता है, क्या क्या पाता है, तो इधर क्या क्या मुश्किलात बंदे को पेश आती हैं। तो ये हम बुजुर्ग से पूछेंगे। तो मुझे भी 5 साल हो गया सऊदी अरब में, तो मुझे प्रदेश में 5 साल हो गया। तो मैं 5 साल की बात करूं तो मैं उधर स्टडी करके आया था। तो भाई इधर स्टडी करने वालों के लिए, कुछ जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए इधर कोई नौकरी नहीं है भाई, सीधी बात है, किसी किस्म की नौकरी नहीं है भाई, मजदूरी करनी पड़ती है। तो बराए मेहरबानी जो पढ़े लिखे लोग हैं तो वो प्रदेश से दूर ही रहें, तो अच्छा अपने मुल्क में कोई जॉब करें, कोई कारोबार करें, बहुत अच्छी बात है। तो बाकी आपको बुजुर्ग बताएंगे, बुजुर्ग से इंटरव्यू किया है तो बुजुर्ग बताएंगे कि आपको प्रदेश में रह के उन्होंने क्या खोया, क्या पाया। तो चलिए चलते हैं उनकी तरफ। तो मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर करना है। तो बहुत थैंक यू होगा। वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। हो सकता है उस बुजुर्ग की बातें आपके ज़िंदगी संवार दें, आपको वो नसीहत दें जो आप बाहर आना चाहते हैं। तो आपको ऐसा नसीहत दें कि आप उधर ही कारोबार करके अपना जो है ना सारी ज़िंदगी उधर गुजारें। इधर का कारोबार की गारंटी नहीं है भाई, इधर के कारोबार की कोई गारंटी नहीं है। ये किसी भी टाइम बंद हो सकता है, किसी भी टाइम आपको निकाल सकते हैं, फिर आपको बेच सकते हैं, पूरे का पूरी दुकान, पूरा का पूरा कारोबार बंद हो सकता है। तो जो पाकिस्तान में करना है वो उसकी गारंटी है, पूरी ज़िंदगी का कारोबार है, आपके बच्चों का कारोबार है, आपका सब पूरी ज़िंदगी आपकी अच्छे सुकून से गुजर सकती है, ये सोच लें। तो बाकी बुजुर्ग से पूछते हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, चलो चलते हैं। अच्छा जी, तो ये बुजुर्ग हैं हमारे, तो इन्होंने 30 साल गुजारे हैं इधर सऊदी अरब में। तो इनसे पूछते हैं कि 30 साल में क्या किया, कैसी लाइफ गुजारी है, तो हमें ये बताएंगे। तो चलिए इनसे पूछते हैं। जी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको सलाम हो, अल्लाह ताला सबको ज़मान में रखे। बात यह है कि 30 साल मैंने गुजारे। जैसे सुनते हैं कि आदमी जब भी आता है कोई मकसद लेके आता है, उसका कोई मकसद होता है आने का, जाने के लिए मकसद लेके जाता है। तो बगैर मकसद के ज़िंदगी कोई नहीं है। रही बात कि जिनके लिए आदमी कमाने के लिए आता है वो आदमी नहीं रहते, तो कमा के जो बूढ़ा हो जाता है, जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको जो जानता ही नहीं कोई। जहाँ रहता है सभी जानते हैं, जहाँ आ जाता है लोग भूल जाते हैं। तो फिर जाता है तो फिर नए से उसको पहचान करानी पड़ती है कि मैं फ़लाँ का भाई हूँ, फ़लाँ का ताया हूँ, फ़लाँ का चाचा हूँ, फ़लाँ का मामू हूँ। तो बाद में लोगों को बताना पड़ता है कि मैं हूँ। तो वो बोले अच्छा क्या हुआ, कैसे हुआ, बस बातें करते रहते हैं। तो बात यह है कि मैं तो सभी को पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़रा घर में आधी खा लें, थोड़ी खा लें, बाहर प्रदेश रिज़्क़ के लिए नहीं है, रिज़्क़ आपका लिखा हुआ है, जहीं जहीं मिलेंगे आपको वही। चाहे कैसे भी रही बात आपकी लाद की, आप बैठें उनके साथ, प्यार करें, मोहब्बत करें, उनके साथ रहें, ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी उनके साथ मोहब्बत से गुजरे, आपकी भी उनसे मोहब्बत से गुजरे। लेकिन हम बच्चे छोटे छोटे पीछे परेशान होते रहते हैं और सामान बेचते रहते हैं, पैसे बेचते रहते हैं, इधर कमा के जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, बच्चे जवान हो जाते हैं, बच्चे फिर बाहर आ जाते हैं और वालिदैन घर में बूढ़े होते हैं, उनको कोई लोग ही संभालते हैं। मैंने कुछ आदमी देखे होंगे जिनकी औलाद ने उसको संभाला, वरना किसी ने नहीं संभाला, लोगों ने संभाला। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर आए तो पीछे उनकी लाद ही नहीं है, लाद सारी बाहर है।
تو میں تو سب کو پیغام دوں گا کہ گھر میں رہیں، اپنے بچوں کو گھر میں رکھیں، جو رزق نصیب کا لکھا آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ آپ اپنے نصیب کا ہی کھائیں گے، کسی کا نہیں کھا سکتے جب تک آدمی۔ اچھا، تو یہ چاچا جی کا پیغام سنا آپ لوگوں نے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سعودی عرب میں ابھی ادھر پردیس کی زندگی گزارنی چاہیے نہیں گزارنی چاہیے، یہ پوچھیں گے کہ ادھر رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے پوری زندگی گزاری، ان کا تجربہ سب سے زیادہ ہے، تو یہ سب لوگوں کو پیغام بھی جائے گا کہ یہ کیسے ادھر زندگی گزرتی ہے کیسے نہیں۔ تو یہ ان سے پوچھتے ہیں ادھر آنا چاہیے، پردیس کی زندگی گزارنی چاہیے یا نہیں گزارنی چاہیے؟ چلیے پوچھتے ہیں ان سے۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جو زندگی میں دیکھا اور زندگی کے ساتھ بیتا، لوگوں کے ساتھ سنا، لوگوں کے ساتھ ملا، اور میرا ہوٹل کا کاروبار تھا مدینہ میں، سب سے مشہور ہوٹل ہوتا تھا آل نور۔ جو بھی میرے پاس آتا میں اس کو بڑے کھلے دل سے کھانا دیتا، جتنے کسی کے پاس پیسے ہوتے لے لیتا۔ ساری زندگی میں نے تو یہ سوچا کہ باہر جو آنا سب سے بڑی انسان غلطی کرتا ہے اور رزق ہی کھاتا رہتا ہے۔ اگر آئے تو حج کے لیے آئے، عمرہ کیا اور چلے جائے، ورنہ نہیں آیا۔ دوسرا، اپنے لاد کے لیے بھی انسان برا سوچتا جو باہر اس کو بھیجتا ہے، جو کمائے گا لے کر آئے گا، لیکن جب آدمی مرنے کے لیے ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی آدمی نہیں ہوتا۔ جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے اس کے پاس بیٹا نہیں ہوتا، لیکن لوگ ہی اس کو جنازہ کندھا دیتے ہیں، لوگ ہی دفناتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے میرا باپ تھا، یہ تھا، بعد میں لوگوں کو پوچھتا کیسے تھے۔ لیکن پردیس میں اپنی زندگی میں دیکھا کہ پردیس بہت اچھی چیز نہیں، سب سے مشکل پردیس ہے۔ تو اپنے گھر میں تھوڑی ملے، جتنی ملے انسان کو گزارا کرنا چاہیے۔ لکھا تو نصیب کا ہی ملے گا، دنیا میں جہیں بھی چل جاؤ وہی خطا ادھر ہے، وہی خطا ہر جگہ، لیکن ہم لالچ میں، حفظ میں، دنیا کے اس آگے دوڑ میں آگے آ کے پیچھا کھو جاتے ہیں، اپنی پہچان کھو جاتے ہیں، اپنی ساری عمر گوا دیتے ہیں۔ تو میں تو خدارہ سب کے لیے کہوں گا کہ پیغام ہے میرا کہ باہر بالکل نہ، اپنے بچوں کو بالکل نہ بھیجو، اپنے گھر میں رہو، اپنی بیویاں کے ساتھ رہو، اپنے والدین کے ساتھ رہو۔ گھر میں اتنے باہر نکلنے سے بعد اتنے نقصان ہوتے ہیں کہ انسان ساری زندگی پورے نہیں کر سکتا، اتنے خلاف پڑ جاتے ہیں بیوی میں، بچوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں۔ بعض لوگ شادی کر کے نئی شادی کری، باہر آ گئے، بیوی ادھر تڑف رہی ہے، آدمی ادھر تڑف رہا ہے، اس کے بعد جھگڑے ہو جاتے ہیں، بہو اساس کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، بھائیوں کے ساتھ لڑائی ہوتی رہتی ہے، اور پھر آدمی کما کے پہلے باپ کو دیتا ہے، پھر بہنوں کو، پھر بھائیوں کو، ساری جب اس کی خود باری آتی ہے تو اس کو خود پہ بڑی مشکلیں کرنی پڑتی ہیں۔ آخر کا جتنا نقصان میں نے دیکھا اور سنا، میں زندگی کسی کا نہیں پاکستان دیکھا جتنا پردیس والوں کا ہوا۔ ساری زندگی کما کے جب واپس گیا تو اس کا مقصد بالکل اس کے پاس مقصد کی چیز ہی نہیں رہی، اور جتنی مشقتیں ادھر اٹھانی پڑتی ہے اور اتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے انسان۔ بس میں تو مدینہ میں رہوں ایسی بات نہیں کر سکتا، لیکن مدینہ تو پھر بھی بہت اچھا ہے۔ تو چلو زیارت ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، حج ہو جاتا ہے، تو حج ہو جاتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں گا، میں قرآن پڑھ لوں گا، حرم میں رہوں گا، یہ تو سب سے بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن جب آدمی کام کرتا ہے تو اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، کوئی نمازیں جا کے پڑھے، وہ حج کرنے جائے، عمرے کرے، سارا کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا بات یہ ہے کہ جنہوں نے بھی کوئی بچوں کو بھیجا جہاں آپ آئے، جتنی جلدی ہو سکے وہ جلدی اپنے چلے جائے تو اچھا ہے۔ تھوڑے بہتے پیسے کمائے، اپنا جا کے اپنے کاروبار کرے، اپنے رہے، بیویوں کے ساتھ رہے، بچوں کے ساتھ رہے، بہنوں بھائیوں کے ساتھ رہے، اپنے مقام دنیا کا جتنا بھی آپ دوڑ لیں، یہ سفر ختم نہیں ہو سکتا۔ سفر تو آپ کا لکھا ہوا ہے اور رزق آپ کی قسمت کا لکھا ہوا ہے۔ جب تک آدمی کا رزق لکھا ہوا پورا کھا نہیں لے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی، اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک اس کا رزق ختم نہیں ہو جاتا۔ دوسری بات ہے کہ ہر قسم کے لوگ میرے کو ملے، میرا ہوٹل کا کام تھا، پاکستان میں لوگ آئے، ادھر سے گئے، پوری دنیا سے لوگ میرے پاس آتے رہے، لیکن میں نے اسی نتیجے پہ آخر پہنچا کہ ابھی میں بوڑھا ہو گیا، بچے باہر آ جائیں گے، میں پاکستان چلا جاؤں گا، بچے میرے کو ترسیں گے، میں ان کو ترسوں گا،
बचपन से लेकर बीवी की जवानी नहीं देखी, बच्चों का बचपन नहीं देखा, बीवी बूढ़ी होगी, बच्चे जवान हो गए, आप बूढ़े हो गए, तो पिछले उम्र में आके क्या इंसान ने क्या करना है। दूसरा रही बात है कि जो बाहर आ जाते हैं उनकी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं। पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं, जितनी उनके पास आमदन है उससे खर्चा करते हैं। जो बाहर आता है, बाहर के पीछे वाले लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं। फिर बाहर वाला लोग इधर मजदूरी करता है, मशक्क़त का, तो कुछ सास बहुत होता है। लेकिन पाकिस्तान में तो वही निज़ाम चल रहा है जैसे भी है। और जो बाहर वाला था, ना किसी की ज़िंदगी में खुशी में शामिल हुआ, ना किसी के गमी में शामिल हुआ। भाई बहन जीज़ों का रिश्तेदार कोई फौत हो, उसमें वक्त पे नहीं पहुंचा ना अपने। फिर जिसकी पीछे बीवियां कुछ लोगों की फौत हो गई, उनकी ज़िंदगी ऐसी होगी कि क्या आपको बताऊं। जिनके बीवियों के खावंद इधर फौत हो गए, जो उनकी ज़िंदगी हुई वो तो कहने के बताने के काबिल ही नहीं। लेकिन यही बात है कि अपने बच्चों को पास रखें, अपने बच्चों के साथ रहें, उनको तरबियत करें, नमाज की तरबियत दें, आप भी नमाज़ पढ़ें। बाहर आके देखा है, वालिदैन बाहर है, पीछे बच्चों को कहने वाला नहीं। इधर देते हैं, मेरे बेटे को मोटरसाइकिल ले दिया, वो रेसिंग लगा रहे हैं, बाद में एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाप इधर तड़फ रहा है, माँ उधर तड़फ रही है। फिर बच्चे कॉलेज जाते हैं तो पता नहीं, वालिदैन सिर पे नहीं है, वालदा किधर किधर जाए। और बच्चों को मैं देखा बहुत सारे जो लोग बाहर आए उनके बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े, और जिन्होंने इधर पाकिस्तान आके पूरी फैमिलियाँ ले आए, और उनका तो फिर मामला भी जो हालात हुए हैं, अभी ना घर के रहे ना बाहर के रहे। तो खुदारा आप अपने बच्चों के साथ रहें, अपने घर में रहें, थोड़ी खाएं, आधी खाएं, और अपने सभी लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। अल्लाह हाफ़िज़।